Good day everyone, we are Salito Asmin. And other name is Min. We are here to conduct an interview for successful person residing in San Pablo Municipality. And their video will help to us to know more discarded tips to be successful in life. So, Tara, samahan nyo kami. May buntag sir, pwede ba ka magpaila sa itong mga viewers? Good morning. Ako si Jason Pinedo, lupyo sa Sagasan San Pablo, usa ka businessman nining lugar. Maraming pangutana sir, isip usa ka businessman unsa imong mga nagian nga mga kalisod sir ayha ka naabot ani nga posisyon. Okay. Isip usa ka businessman, ang mga nagian akong kalisod sa pagsugod pa lang, unang-una ang amo ang area, diin kami makakuha og area sa among negosyo. Kadua ang pagkuha sa kasing-kasing sa mga customers aron sila mudani nga diri sila mamalik. Ug ikatulo ang adjust sa mga kinaiya sa matag customer. O isa question sir, sa tanan imong nagian nga kalisod, matawag ba nimo usa ka successful imong kaugalingon kon sir? So sa pagkakaroon matawag na ako nga successful kay so far nung lahutay pa man ang akong negosyo, diin kami walay laing saligan gawas o pagpaningkamot sa akong negosyo nga mulambo pa. Next sir is, unsa man ang successful para sa imo sir? Sa pagkakaroon ang successful mao kini pag pahatag nimo mga panginahanglanon sa akong mga anak, isip usa ka amahan, isip usa ka businessman, diin sila aduna na koy panginahanglan o panggastoon kining mga sa ilang pag-eskwela po. Next sir is, unsa may mga diskarte or tips para mahimong usa ka magmulampuson nga tawo? Okay, ang tips o diskarte sa usa ka magmalampuson nga sa katawo, unang-una naadyo kay pag-ampo sa Ginoo. Then ikaduha, ang pagnegosyo mao jud ang paghatag og patas o walay daya nga pamaagi aron ikaw respetuon usab sa imong mga customer. Thank you sir. Naila sir, pwede ba ka mohatag og gamay nga mensahe alang sa atong mga viewers karon nga gasugod or musugod pa lang ani nga negosyo? Okay, alang sa mga magsuguray pa lang sa negosyo, unang-una hindi ko pag-ampo aron ko panalanginan sa Ginoo. Ikaduha, ayaw ka mo pagpanika sa bisan unsa nga matang sa negosyo. Ug ang ikatulo, pag sinabtanay ka mo sa imong asawa o bana aron malampuson ang imong negosyo. Salamat kayo sir. Okay, dapat po salamat. Buntag, sir. Pwede ba ka magpaila sa tuwang pangalan sa viewers? Ako si Lorde Minyosa. Lorde Minyosa. Okay, ako'y isa ay nako'y pila ni kapungutan na o 5 kapungutan sir. Isip ko sa ka posisyon sa interview unsa imo ang mga nagian mga kalisod sir ay ha ka naabot ang posisyon na. Ako nagyan digid basta-basta manang maluoy ko sa mga anak. Iko gusto nga magyan ng kailangan ako nagyan kay basin ni Sir Atwanta. Pait gyud ang akong nagyan. Sa tanan nimong nagian nga kalisod matawag ba nimo usa ka successful yung kaugalingon ron sir? Oo. Ako makon gyud nga successful ko kay nganong nga ako mangito na ako man yun na survive tong mga kaagin ako nga pinakapait yun tanan ako lang karon o akong i-share nyo di lang sa kay pinakapait yun pero ako yun na survive unang mahimo kong successful para na ako lang. Katulong po na sir unsa man ang successful para sa imo? Ang usa nga successful na ako na man akong anak bisang wa pa sila ka board balag mo table importante nga nahuman sa eskwela. O unsa may mga diskarte or tips para sa mahimong usa ka magmalampuson nga tawo? Nakuha ninyo nga free advice na sa inyo no? No, para pa na na. Diskarte pa na or tips. Diskarte sa panginabuhi. Pag mo ka mo estudyante, diskarte dili magsalik sing ni kanan. Kanang
Parang naagin ninyo naamoy kaugalingon nga diskarte. Then, kung sa mga pagsuway, kinanglan nga ayaw mo pabuntog. Kinanglan nga inyong batukan ng mga pagsuway. Aron may mo kang malampuson. Kinalasang pautangan sir. Pwede ba ka muhatag og kamay nga misay o alang sa ato nga viewers nga gasugod sulod pa lang sa ani nga negosyo. Oo. Muna yung last, no? Oo. Pang last, kung negosyo at may sugutan, kinanglan na kay dakong pailog. Taas nga, daghan mga pusulay ni mo sa imong sa mga customer, binato po sa imong mga pamilya. Yan na kay taas nga pailog o luwag-luwag kag utok ayaw pagpinutong kay mawa man nimo na imong mga customer. Okay. Salamat kayo. Salamat po kayo sir, ma'am. Ma'am, pwede ba ka magpaila sa itong mga viewers? Sige. Mayong buntag sa tanan, ako di ay si Divine Grace Bahaw, alias Love Love diri sa Mariguato, Sagasan. Dala akong question sa mga ma'am. Isip usa ka businesswoman, unsa imong mga nagian nga kalisod, ma'am, ay ha ka naabot ani nga posisyon. Ah, sa o kalisod lang hisgutan, ang grabe jud ang kalisod namo sa una pa nga nagminyo me kay walang-wala jud kalitra kaayo ba sa hitabo dayon. Unang-una nagnegosyo me o gitagaan may puhunan gamay. Sa mga kalisod jud nga naagian sa ako sa akong pagtukod sa among pagtinda, ang area gyud o ang mga customer o labi na sa mga kauban namong naninda diri nga naman jud di man gid na mawala gyud sa batasan sa tao nga ang kasina gyud tungod lang sa competition mao to. Sa next question ta ma'am, sa tanan nimong naagian nga kalisod, matawag ba nimo og successful imong kaugalingon, ma'am? Matawag jud nako nga successful jud ang among negosyo kay ngano sa kadugayon namo kana 10 years na padayon gihapon mi og pagpaninda. Og ginlambo jud siya matawag na siya gamay na kay hangtod na 10 years naman pud sa among pagpaninda sugad sa among pagkamini marapod to. Next question ma'am, ay unsa man ang successful para sa imo ma'am? Ang successful para sa ako kuan ang pagpa-eskwela nakapa-eskwela mi sa akong anak nga kaming kamera wala mi nagsalig sa among mga ginikanan. Next ma'am is, unsa may mga diskarte tips para mahimong usa ka magmalampuson nga tao? Ang tips o diskarte nga aron magmalampuson ang usa ka tawo ang Ginoo jud salig gid sa Ginoo og mangayo gid niya og tabang o kay siya ra gyud ang nahibalo sa tanan sa atong kinabuhi sa dagan sa kinabuhi nato karon kita magmalampuson. Ang diskarte lang gid sa amoa ang pagka-loyal o dili magmanlimbong sa usa ka sa mga customer ug patas ang pagdumala ug maayo ayuhon nato ang atong mga customer aron sila magbalik-balik sa atong pagpalit. Last ma'am is, pwede ba ka mohatag sa tong mga viewer og mensahe sugod alang sa mga gasugod og negosyo? Para ang ako alang ikahatag mensahe sa mga nagsugod or nagplano nga magnegosyo nga ato ang tarungon ang ato ang mga negosyan mga customer aron sila ganahan nato mo palit og dili gyud nato wadon ang ato ang ato ang pagsalig sa atong Ginoo kay siya ra man gyud atong sandigan sa tanan aron kita malampuson og malambo ang ato ang pagpanginabuhi. Salamat kayo ma'am. Salamat. So, mao din ni amo ang mga pangutanan nimo sir. So, first is, matawag ba nimo successful ang imuhang kaugalingon? Mismo matawag na kung pagaling ang successful at ngunit kay akong pas na panginabuhi success lang pala ako umukyan. So, ang ikaduhang pangutana, para nimo unsa ang tinuod nga definition sa imong successful? Para sa ako ang definition sa akong pagka-successful sa akong pagbugi o pagpangkamot aron mo success ang akong kinabuhi. So, ang last kay
kay unsa ang mga diskarte ang imuhang ma-share sa amo ang karon. So, pagkakaroon ng panahon ang mga diskarte nga kung anay maabot o ang pagpugig yun o panginabuhi tulad ng palian ng mag-negosyo ta, maragin may financial para natay maabot atong kamot nga karugintang adlaw, maka-income ta, kay mahal kayo ang balituron karon dito mas-successful dito magpugig yun. Okay, thank you sir. Salamat kayo sir sa pagkatubang karon. Ako nakikita ko sa inyong pagpila. Salamat po. Salamat sir. Salamat. Buntag ma'am, ako din si Alvin Asmin. Ang buntag po, Hindi ba ta magpaila sa imong pangalan ma'am? ako si Wilma Villaviles. Nagpuyo diri sa Purok Santa Cruz, Mariguato. So karon ma'am lami mga lima na nga kapungutan na kaniyang ikaw na isip usa ka posisyon nimo karon unsa-unsa imong mga nagian nga kalisod ayha ka na abot ang posisyon na. Bahin na ng mga kalisod. Nagian dyan. Lisod yun ang akong naagian. Kaya sa sinugdanan, nabot sa sinugdanan nga wala ko nagapil-apil aning negosyo. Ang akong gisaligan, ang pangita lang sa bana nga kanang ginagmay nga income para lang ko nga makasalbar sa among panginahanglanon sa matag adlaw. Ayun, mo na nga nakaplano man ko nga musulod aning negosyo nga ginagmay. Okay. So ikaduhang punta na ma'am, sa tanang nimong nagian nga kalisod, matawag ba nimo og usa ka successful imong pagalingon karon? Para na ko matawag yun og successful kay makalampos man ko sa mga kalisod nga akong nagian. Na nahimo na nga nainani ko karon na nakoy negosyo nga gamay. So kay katulong punta na unsa man ang successful para sa imo? Ang sa bahin sa nakapuhunan ko, ayun, dili lang po ninyo nana nga kuan sa arang na jud, lahi na jud, nadyo'y kalainan sa una ug sa karon. O ika-upat, unsa may mga diskarte or tips para mahimong usa ka malampuson nga tawo? Para na ko, diskarte jud kanang tipid, budget, Budget lang dyan. para nga makuha jud nato nga natay kalampusan nga mo kuha na atong pamuyo. Di na kayo magkalisod-lisod. So kani kalas mo pangutan na ma'am, pwede ba ka mo hatag o gamay nga mga mensahe alang sa atong mga viewers nga magsugod o sugod pa lang sa ani nga negosyo? Para po na ko sa naglantaw jud og naminaw ron sa bahin aning gi-interview nako sa aming pamuyo, bahin sa pamuyo. Ako lang pong ihatag og kadasig dito sa isig ka tao nga naay plano nga nani nga dunay mga kalambuan ang pagpuyo nga og magnegosyo aron na ay pagsaka gamay lang ang buhaton kana yung budget nga dili ka magpatuyang ba sa imuhang sabi tayo na si imuhang ko nga imo yung buhaton bisan apiki para lang naapoy kalambuan gamay ang imuhang iplano nga magnegosyo ka. Okay. Katora, salamat. Okay, salamat kay ma'am. Salamat.
Okay.